ولوالدي ولمشايخي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وجميع تلاميذنا بعلومه في الدارين آمين. Faslun tining bonika setong fasol. Wa mimma asil yadaini ban bonika setengah dari banyak maksiat tatanang dua. Wa mimma asil yadaini ban bonika setengah dari banyak maksiat tatanang dua. At-tadfifu tining ngurangin. At-tadfifu tining ngurangin fil kaili dalam takran. Fil kaili dalam takran wal wazni ban boleh tempengan. Wal wazni ban boleh tempengan, wa dzarni ban boleh astaan, disangking makian meteran, ukuran pokok. Wa dzarni ban boleh astaan. Karena ini bentuk kecurangan. Wasariqatu ban boleh ngicok, termasuk masih ada tanang boleh. Wasariqatu ban boleh ngicok. Wa yuhaddu ban yahad ya sarik, orang sing ngicok. Wa yuhaddu ban yahad ya sarik in sarqa lamun ngicok ya sarik. In sarqa lamun ngicok ya sarik mada kebarang yusawi siamadanin yamma. Mada kebarang yusawi siamadanin yamma rubu'an dinar indak ke seperempat dinar. Rubu'an dinar indak ke seperempat dinar. Ki insyaallah menengkoran bese makin ki sekitar sejutaan nih mungkin. Sejutaan kurang lebih. Min hirzihi dari kenangan nyimpen ia ma. Min hirzihi dari kenangan nyimpen ia ma. Maksudnya barang saya kecok gelak nih tempat penyimpanan benih barang saya ekar cilek rakinya. Jadi mon barang saya ekar cilek rak apa ekar cilek raki atau sabab benceroban dan kak benih kun maling saya salah tapi saya nyaba juga salah ya. Cara ngahar kelak biqat iyadihi kalaban nukil tanang iya sarik. Biqat iyadihi kalaban nukil tanang iya sarik al-yumna sekanan. Al-yumna sekanan. Mendebak seberapa dinar nilai ya. Thumain adama gara-gara lamun malen iya sarik. Thumain adama gara-gara lamun malen iya sarik artinya ngulangin ngicok boleh. Farijluhu maka atau farijlihi maka kalaban nukil sawakon ya sarik farijlihi maka kalaban nukil sawakon ya sarik al-yusra se kacer ngecok kedua kalian mereka nikah thumma yadihi maka gara-gara tanang ya sarik al-yusra se kacer ngecok kedua kalian mon ki ngecok boleh thumma rijlihi maka gara-gara sawakon ya sarik al-yumna se kanan Thumma rijlihi maka gara-gara sopon ya sarik al-yumna si kanan. Mau mungkin ngicok boleh. Ini kabas takzir lah. Kan hubung seto gelap pun. Tanang wisokon pun tepil kepi. Bagi ngicok boleh kita takzir. Wa minha ban wanika setengah dari ia ma'asul yadain. An-nahbu. Tining nguasain harta noreng. Wal ghasbu ban boleh awasab ki nguasain hak noreng demi bara harta. Timun nahab nikah khusus harta ki. Wal ghasbu ban boleh
Gosop. Ibadah pada arampas maknanya. Kan kun mun gosop ni kan lebih umum. Termasuk arampas kekuasaan ni kan gosop. Wal maksuban boleh nyalar atau apa namanya? Jangan ada pungli, pungutan liar ni kan maksud. Wal ululuban boleh engki ngalak bagian kada. Sebelum nak artai bagi. Wal ululuban boleh ulul ki mun asal makna ngutil ni kan mun bahasa Indonesia ngutil ni kan ngicok napanya? Kadang sini gini gitu. Ngani tuku gitu. Ngicok manisan, ngicok oleh gitu ngutil kan bahasa Indonesia. Saya maksudnya kata nikah benih bian akhadha syai'an minha qabla al-qismah. Jadi ngalak bagian kada sebelum nak harta nikah dibagi. Wal qatluban boleh mateen, mateen seharam. Berarti mateen sebagai dihakin nanti nikah. Wa fihi ban boleh kailum ya qatlu, al-kafaratu tining kafarat selain majar tinta atau kisos. Ini kepada kafarat mutlakon hal yang mutlak artinya pada bayin sengaja atau punten sengaja nyerobanin sengaja atau lopot mati lopot pakun mutlakon hal yang mutlak napa kafarat nikah wahya bantini ya kafarah idku raqabatin wa nikah amarti kaki budak Idku raqabatin boneka amarti kaki budak mukminatin seiman salimatin selamat dari celah. Fain aja sama kalaman apa sia qatil sama makama sayan ya qatil syahrain dak kedua bulan mutatabi'ain sinut anotan keduana tam wa fi amdihi ban pone kay ilm nengat ya qatli aten sengaja mateen al qisas tining kisos kecuali illa in afa angin lamun ngapora ia mustahik kul kisos orang sing hakian kisos illa in afa in lamun ngapora ia mustahik kul kisos anhu diriya qatil alat diyati ngarsen ngalak cinta ngapa orang kala alat diyati ngarsen ngalak cinta au majanan atau kalaban barcomar dan gratis barcoma wa fil khataiban monika ilma ta'en lopot wa syubihi ban sanyaroban ya khata wasyubihi bansanya robani ya khata addiyatu tining tinta wa hiya bantini ya dia mi'atun boneka 100 minal ibli dari onta fi dzakari adilm mateen orang laki al-hurri semartika al-muslimi torse Islam baik beliau ataupun tidak beliau wa nisfuha ban sabaran ya mi'ah fil untha adil mateen orang bini engki fil untha adil mateen orang bini al-hurrati semartika al-muslimati torse Islam wa takhtalifu ban bita-bita engki wa takhtalifu ban bita-bita sifatud diyati apa banyak-banyak sahabat tinta wa takhtalifu ban bita-bita sifatud diyati apa banyak-banyak sahabat tinta biasa bil qatli kalaban kira-kiraan mateen mateen maksudnya mateen gele ada remah napa sengaja napa tak sengaja napa nyerobanin sengaja ini kan lain rincian yang kitab lebih luas katanya lebih lancang pembahas.
Wa minha wan monika setengah dia ma'asil yadain ad-darbu tining nokol bagairi hakin tak kalaban hak nokol orang lain tanpa hak. Wa akhdhu riswati ban boleh ngalak sogok karena kantanan saya kon pada ban ngicok. Wa akhdhu riswati ban boleh ngalak sogok au tauha atau abri ya riswah abri sogok au tauha atau abri ya riswah nyogok atau ngalak sogok. Wa ihraqul hayawani ban boleh ngupar hewan. Wa ihraqul hayawani ban boleh ngupar hewan. Yang kata oleh karena tak manusia ni kata andi hak ngupar hewan, sendi hak ngupar ni kan cuma Allah. Kecuali illa idza adza inalaikannya ke ya hayawan. Illa idza adza inalaikannya ke ya hayawan. Wa ta'ayyana bantan to ya ihraq. Wa ta'ayyana bantan to ya ihraq tariqon dek ke jalan. Tariqon dek ke jalan fi daf'i dalam menolak. Fi daf'i dalam menolak. Fitafnya dalam nolak. Jadi maksudnya tidak jalan boleh kecuali yopper. Sedangkan keben ini berbahaya. Kini kata apa? Contoh misalkan ki hewan gelak cabok virus. Ngak osong flu burung sampai banyak nomano jam-jam yopper kangkui mencegah penyebaran virus. Mah ki mencet sebung bawa jalan boleh katanya kita berbahaya katanya. Wal muthlatu ban boleh amutilasi. Wal muthlatu ban boleh amutilasi bil hayawani kalaban hewan kerako benam misalkan. Cawaan hayawan ini berarti ki odi. Paham? Jadi tak boleh amutilasi hewan seki odi kan ini cawaan hayawan ini hayawan ini kan berarti dari hayun. Dari hayatun. Berarti ki odi. Kimun pon mati kita apa? Manusia tak boleh, kan ini kan. Manusia odi mati ini kan bakundar hormat misalnya. Hayawan korban mati kita tak apa kan ini kan mutilasi. Tapi mun ki odi tak boleh, salah. Ki terhormat kan ini kan. Kita ban manusia odi atau mati kan bakundar hormat tak boleh mutilasi. Kecuali kan karena kepentingan apa nyaman. Penyelidikan. Misalkan pembunuhan umpama, aku nyari sebab mati orang ini kan. Kan kau namanya man, kau evisum atau namanya istilah. Dulu kan kau bedah artinya kau operasi, kau mutilasi, Wallahi bukan boleh main binarti kalaban dadu. Kia main judi nanti kan. Wallahi bukan boleh main binarti kalaban dadu. Wattabi bukan boleh dadu ya, ikut lain jenis. Wattabi bukan boleh dadu. Wa kullu ma bukan boleh saban-saban barang, wa kullu ma bukan boleh saban-saban barang fi siapa kalam jama kimarun tining tarwan. Kimarun tining tarwan. Hatta laibus sibyan sampai in mainan anak-anak banyak anak-anak. Hatta laibus sibyan sampai in mainan banyak anak-anak bil juzi kalaban ba'alah. Bil juzi kalaban ba'alah jenis tetamanan ba'alah gitu. Wal kiabi ban boleh kokot. Wal kiabi ban boleh kokot tembi. Nika seharam nika bolan taruhan kan ini. Mun guna main cari. Kan ini mainan kan ini kan. Jadi sing baharam bolan beda taron ini kebeda judi nah kimar ini kan. Nika sing baharam. Jadi apa poin permainan kimun beda taron nah. Ki bisa haram main game misalkan. Main leker umpama, main karet. Main areng kanton ya, main bejeng umpama. Man beda taruh ini kan haram kan sini kan. Kisah jadi masalah ini kan taruh benih permainan kan sini kan.
Wallahu alam wallahi ban boleh amai bi alatil lahwi kalaban banyak-banyak alat mainan al muharramati saya haramaki. Alat mainan ni kan alat saya melompah. Ini kan masalah ini kan asal makna lalai. Alat-alat lalai. Boleh melompah ke pengiran atau melompah ke kewajiban. Katumburi akan biola warribabi. Ban boleh rebab. Warribabi ban boleh rebab. Wal mizmari ban boleh soleng. Wal mizmari ban boleh soleng. Wal autari ban boleh gitar. Wal autari ban boleh gitar. Bali boleh kasih ada haram boleh lah. Biasa ngiringin maksiat kan jenika. Walam sul ajnabiyyati ban boleh nyeting orang bini lain. Walam sul ajnabiyyati ban nyeting orang bini lain. Amdan kalaban asajja. Amdan kalaban asajja. Bighairi hailin tak kalaban leng-aleng. Bighairi hailin tak kalaban leng-aleng. Ban sebung hajat kan. Membeda hajat seperti dokter misalkan. Kau tu nyeting ke pasien kan tu ngecek penyakit apa? Kita apa mungkin karena hajat kan. Wallahu alam au bihi atau asarta ya hail. Au bihi atau asarta ya hail tapi bisyahwatin asarta syahwat. Bisyahwatin asarta syahwat. Walau ma jinsin dan senajan boneka asarta setahun jenis seperti laki pada lagen. Walau ma jinsin dan asarta senajan asarta setahun jenis au mahrumiyatin atau kemahroman. Au mahrumiyatin atau kemahroman. Wa taswirul hayawani ban boleh alukis hewan. Wa taswirul hayawani ban boleh alukis hewan. Seharam nikah ketika lukisan kelak bentuk artian matojang bajangan kan nikah. Beni ngak foto dia kan. On foto ni kan ulama banyak sing mulyaki karena benih-benih tak pada ben taswir saya maksud ya kan. Artian benih apa lagi benih ngak patung bro. Jadi saya haram ni saya bentuk ngak patung ini lukisan saya maksud ngak guru. Artian saya bentuk di saya ingin seterong lapu metok jeng bajangan karena bentuk kan cenika. Waman uzzakati ban boleh hanya ke zakat. Waman uzzakati ban boleh hanya ke zakat. Au ba'daha atau setengah ya zakat. Ba'dal wujubi semarin wajib. Ba'dal wujubi ban semarin wajib. Wa tamakuni ban kongang. Kakui makluar. Wa tamakuni ban boleh kongang. Wa ikhraju ma ban boleh makluar barang la yujzi usaha tak nyokop ya ma. Tak nyokopen kakui zakat. La yujzi usaha tak nyokopen ya ma. Awi tauha atau abri ya zakat. Awi tauha atau abri ya zakat mandak ke orang. La istahiku setak ngahakin ya man hadak ke ya zakat. La istahiku setak ngahakin ya man hadak ke ya zakat. Contoh seperti zakat dibagi ke orang soki. Kan salah sasaran. Waman ul ajiri ban boleh hanya ke koli. Orang saya sewa. Waman ul ajiri ban nyeke orang saya sewa atau koli. Ujratahu da ka ongkos ya ajir. Ujratahu da ka ongkos ya ajir tay bajet. Waman ul muttarriban anyake orang sepangat hajat. Waman ul muttarriban nyeke orang sepangat hajat. Orang sedarurat. Muttar ni kan dari darurat. Mada ka barang yasuddu senotopen ya ma. Yasuddu senotopen ya ma huda ya muttar. Maksudnya notopen maksudnya anyake dari kematian. Engki barang namanya contoh misalkan berdua orang yang kelaparan pas minta ke abah kakui beri bantu ngakan yang maka abah tak gelem padahal abah ini kan bisa saya bantu dan ini kan termasuk man'ul motor nggak gini ini kalau kemaharam mau abah ini kan di kemampuan kakui nolong kan sini kan di kemampuan kalau dan saya akan tibi dia pasti lebih kan sini kan. Wa adamu inqadhi ghariqin ban boleh tak ada nyelamataki orang sekaram.
Wa adamu inqadhi ghariqin ban boleh dan menyelamatkan orang sekarang min ghairi udhrin illa na udhur min ghairi udhrin illa na udhur fi ma lam gadwana ya man ul muttar ban adamul inqadh ni kan. Jadi mungkin pada seka akan akan tibi tak cukup aku berbagi bi orang ki aban ka ada kat ni kan. Saya utama ki. Sini kecukan nyelamatkan orang sekarang kimun abba bisa renang, gimana bawa tak bisa renang, dari yang bah ilm kapi, jadi kan, gimana bawa bisa renang, bisa nyelamat kaki, tak apa, selamat kaki. Gimana bawa tibi tak bisa renang, menyelamatkan orang yang sekarang, dari yang bah pada garam, jadi kan, pada terselam. Wa kitabatu ma ban boleh nulis barang, wa kitabatu ma ban boleh nulis barang ya rumus haram. Anut ku kono pangucaki bihi kalaban yamma seperti nulis ancaman atau agibbe atau ngucain atau berita bohong dan sebagainya. Pokoknya barang-barang saya tak oleh kocaki ngakui lesan, ini juga tak oleh tulis ngakui tanang je bukan jadi kan. Engki wal khianatu ban boleh khianat wal khianatu ban boleh khianat. Napa khianat? Wahya ban ya khianat didun nasihati ponika lalawan nasihat. Berarti menasihat ini kan menginginkan kebaikan ke orang lain, berarti mengkhianat menginginkan keburukan untuk orang lain. Di fatastamilu maka ya khianat, fatastamilu maka ya khianat al-af'al ada banyak-banyak kelakuan. Wal aqwala ban banyak-banyak pengucap laf'ala ada banyak-banyak kelakuan wal aqwala ban mulai banyak-banyak pengucap wal ahwala ban banyak-banyak tingkah wal ahwala ban mulai banyak-banyak tingkah. Jadi bisa khianat ni dari tingkah, dari kelakuan atau dari ucap. Faslun tining boneka setengah fasal. Wa mimma asil farji ban boneka setengah dari banyak-banyak maksiat farji. Wa mimma asil farji ban boneka setengah dari banyak-banyak maksiat farji az-zina tining az-zina az-zina tining az-zina wal liwatu ban boleh aliwat awat dubur wal liwatu ban boleh aliwat wa yuhaddu ban yahat saya sehat ki orang saya zina atau saya liwat ni kan al-hurru sapa orang saya martika al-muhsanu saya muhsan artinya muhsan ko pon mare akabin pun mare abini ataupun mare alaki. Jadi kalau pun pernikahan sesa, pun mare abolong lagi bini ini kan. Jadi kan, ini kan orangnya kan yaman muhson. Jadi membahas zina maka zina muhson. Jadi kaman aliwat kiliwat muhson berarti. Zakaron boneka laki au unsa atau bini. Zakaron boneka laki au unsa atau bini. Ay zakaron kana au unsa. Ihad birajmi kalaban ikrojub. Birajmi kalaban ikrojub bil hijarati kalaban bato. Bil hijarati kalaban batal mu'tadilati sesedengan al mu'tadilati sesedengan hatta yamuta sampai mati yahur hatta yamuta sampai mati yahur hurul muhsan ni kan wa ghairuhu ban yahat sapa lain ya muhsan wa ghairuhu ban yahat sapa lain ya muhsan engki seperti orang yang kita abini atau mari abini keng budak ini karena kan termasuk kagoyan. Habi mi'ati jaldatin kalaban. Kita memang budak separuh ini kan. Bimi'ati ini kesimartika ki. Bimi'ati jaldatin kalaban 100 tokolan. Bimi'ati jaldatin kalaban 100 tokolan. Wa taghribi sanatin ban ibuang setahun diasingkan. Wa taghribi sanatin ban ibuang setahun diasingkan ke tempat jarak kosor. Lil hurri kan di orang semartika wa binisbi dzalika ban kalaban separon ka arwa mi'ati jalda ban tawri di sana berarti 50 tokolan ban buang setengah tahun diroki kan di budak wa minha ban boneka setengah dia ma'asil farji wa minha ban boneka setengah dia ma'asil farji dianul bahaimi tining awate banyak-banyak hewan engki lebih gila boleh orang azina gila
Orang aliwat awate dubur jan kili. Orang awate hewan lebih kila boleh. Cereng keban ini kan. Walau milkahu ban sanajan iku kandina yawo. Walau milkahu ban sanajan kandina yawo. Ngate maksudnya sanajan dintibi. Wal istimna uban boleh ngamri matomani. Wal istimna uban boleh ngamri matomani. Ngamri matomani berarti onani. Bighairi yadil halilati kalaban laina tanang orang bini sehalal. Bighairi yadil halilati kalaban biyadi ghairil halilati kalaban tanang laina orang bini sehalal. Mengkui tanang bini nah tanah apa? Walwat uban boleh awate fil haidi dalam haid aw nifas atau nifas. Aw fil nifas atau dalam nifas tepan haid atau tepan nifas aw ba'dan qita'ihima atau samarina am pada kedua dia haid ban nifas aw ba'dan qita'ihima atau samarina am pada kedua dia haid ban nifas tapi waqaf lalu qasli ban sebeluna adus waqaf lalu qasli ban sebeluna adus aw ba'dal qasli atau samarina adus tapi bila niyatin tak kalau berniat kita ring badu ban kita adus bila niyatin tak galaban niat atau maafak disyatin atau asar tersepena setong syarat atau maafak disyatin atau asar tersepena setong syarat min syuruti setengah dari banyak-banyak syarat ya ghusli min syurutihi setengah dari banyak-banyak syarat ya ghusli wat takashufu ban boleh muka aurat wat takashufu ban boleh muka aurat indaman setin orang ya harum haram nadaruhu opo ngabasyaman ilaihi maring ya wong si muka aurat nikah ilaihi maring ya wong laki atau bini au fil khalwati atau dalam sepena muka aurat nikah juga tak oleh lagi ya au fil khalwati atau dalam sepena lighairi gharadin karena lain apa ngamrian lighairi gharadin karena lain apa ngamrian dan ya ada guru aurat nikah mending sepena kan ma baina surah berubah kan ini kan tidak oleh orang yang bahas bengkang walaupun yang BTB tidak kepentingan yang ada kepentingan seperti mandi kita masalah wastiqbalul kiblati ban boleh madhab kiblat wastiqbalul kiblati ban boleh madhab kiblat awistidbaruha atau mengkorea kiblat awistidbaruha atau mengkorea kiblat bibaulin kalaban akmi biqabi baulin galaban akami awaitin atau aku padang min ghairi hailin dilana lengaleng kampa dengan min ghairi hailin dilana lengaleng wa kana ban badaya hail wa kana ban ini wa kana mesti au kana atau badaya hail au kana atau badaya hail tapi baunda waneka cewek hail an madriya wong Engki baun teman kecewa hailan hudriya wong aksara kalaban selebih banyak min salah satu azruin tempang ditelok banyak-banyak astah aksara kalaban selebih banyak min salah satu azruin tempang ditelok banyak-banyak astah dan pada dengan yang kuncau lebih dari telur astah berapa telur astah sekitar semeter setengah ini kan jarak dari orang ini kakak ke dengan ini kan ini kan meneng tempat-tempat terbuka kan. Saasta ni pak kalau belum senti di para setengah meter kurang 2 senti. Wa aukana atau bada ya hail aqalla punika lebih sekoni maksudnya tinggi nah. Aukana atau bada ya hail aqalla punika lebih sekoni min sulusai dhira'in etempang dari 2/3 saasta. Min sulusai dhira'in etempang dari 2/3 saasta. Tengkina kecuali illa fil muaddi angin dalam kenangan siapa ki illa fil muaddi angin dalam kenangan siapa ki lidzalika karena karwa baul ban waid lidzalika karena karwa baul ban waid dalam mahya ta'naf madhep kiblat meneng kenangan kenika contoh ni lem jeding misalkan walaupun jeding ini karaja lebar
sama nyaman jeding kan di tempat khusus kanggo nekane hajat tidak masalah. Wa taghawutu ban boleh aku padang, wa taghawutu ban boleh aku padang alal kubriyat tasa kubur. Alal kubriyat tasa kubur ni kan juga haram kita yang tarke kasih mati ni. Wal baulu ban boleh akami fil masjidil masjid. Wal baulu ban boleh akami fil masjidil masjid walau fi ina'in ban senajan boneka dalam dabada seperti akami ke botol misalkan. Walau fi ina'in senajan boneka dalam dabada wa 'alal mu'azzami ban boleh ngatasen perkara aku ngaki wa 'alal mu'azzami ban ngatasen perkara aku ngaki contoh seperti tempat-tempat ibadah selain masjid ni. Ngalang ke rombaman ini kan termasuk muazzam tak boleh. Wa tarkul khitani ban boleh atin kala sunnat wa tarkul khitani ban boleh atin kala sunnat ba'dal bulughi semarana baligh pun baligh tak sunnat. Nah ini kah termasuk maksiat farji. Faslun tining boneka setong fasal wa mimma syurrijli ban boneka setengah dari banyak-banyak maksiat sopoh. Wa mimma syurrijliban boneka setengah dari banyak-banyak maksiat sopoh al-masyutin yang ajalan fi maksiatin dalam maksiat al-masyutin yang ajalan fi maksiatin dalam maksiat kal masyakan ta ajalan fi siayatin dalam tungattu kal masyakan ta ajalan fi siayatin dalam tungattu bi muslimin kalaban orang Islam. Mengadukan orang Islam ke pemerintah misalkan au fi qatlihi atau di lematan ya muslim au fi qatlihi atau di lematan ya muslim kan ajalan apa ini kawan maksiat au fi ma atau di lembaran ya durusya mudaratan ya mahudan ya muslim au fi ma atau di lembaran ya durusya mudaratan ya mahudan ya muslim bagi hakin tak kalaban hak bagi hakin tak kalaban hak. Wa ibaqul abdi ban boleh minggat budak. Wa ibaqul abdi ban boleh minggat budak minggat kaburu. Wa zawjati ban boleh bini. Wa zawjati ban boleh bini minggat dari laki. Wa man ban boleh orang. Wa man ban boleh orang. Alaihi seban kengat siaman. Alaihi seban kengat siaman hakun tining hak. Alaihi seban wajib kengat siaman hakun tining hak. Amma dari barang amma buruh dari barang yalzamu wajib yamma hudak yaman yalzamu wajib yamma hudak yaman mengkisosnya dan dari kisos mengkisosin dan dari kisos atau amma atingkal barang bisa amma atingkal barang yalzamu wajib yamma hudak yaman mengkisosnya dan dari kisos au dainin atau otang au nafqatin atau nafaqah aw nafaqatin atau nafaqah aw birri walidayhi atau afak tidak ke orang tua-tua yang bunuh dari nikah aw birri walidayhi atau afak tidak ke orang tua-tua yang wa tarbiyatil atfal ban boleh dari arabat banyak-banyak anak-anak wa tarbiyatil atfal ban boleh dari arabat banyak-banyak anak-anak wa tabakhturuh ban boleh ala bola والتبختر بن مولا على مولا في المشي لما جلان في المشي لما جلان تعجلن sebestena nyaman nanti bagi kebai jalan wa takhattir riqabi ban mola alengkain banyak-banyak leher wa takhattir riqabi ban mola alengkain banyak-banyak leher bolantar kada bahaka alengkain leher bani kumra alengkain sok bani kumra alengkain banyak pokang tapi alengkain leher akai longkai ka leher ini enggak haram karena apa nyaman dia tak menghargai kau orang kan sini kan kecuali illa li furjatin yang karena beda lowongan ya ada illa li furjatin yang karena beda lowongan ya ada wal mururu ban boleh lebat baina yadayil musalli dan orang sah salat baina yadayil musalli dan orang sah salat idza kamulat ikalana sampurna as-sutratu wa totok idza kamulat ikalana sampurna syurutus sutrati idza kamulat ikalana sampurna syurutus sutrati apa
banyak-banyak syaratah top ki orang tangkui top tangkui dengan deng ki tak apa lebat ya ada. Wallahu alam wa maddur jiliban boleh melancang sokor dan muncul wa maddur jiliban boleh melancang sokor yakni muncul ilal mushafi maring Al-Qur'an. Ilal mushafi maring Al-Qur'an dari Al-Qur'an iko sokor. Idza kana kalan badiya mushaf idza kana kalan badiya mushaf ghairu murtafi'in wa kata tingki ghairu murtafi'in wa kata tingki wa kullu masyin ban boleh saban-saban ajalan wa kullu masyin ban boleh saban-saban ajalan ila muharramin maring perkara saya haramaki ila muharramin maring perkara saya haramaki wa takhallufun ban boleh nyecer wa takhallufun ban boleh nyecer an wajibin dari perkara saya wajib seperti tak Jumat misalkan ini kan maksiat soko tak kan tak ajalan ini kan maksiat soko lain sih kita sholat ya. Tak ajalan ke Jumat ini kan maksiat soko. Karena kan ku soko sih kapra bola ngasih kan. Faslun tinin wanita sutong fasol. Wa mimma asil badani ban wanita setengah banyak maksiat badan berarti mun badan ya berarti kan lebihan lebih banyak ya. Bang ban saya ada ini. Ini ada kan pun lesan, ini kan kopeng, tah, mana kah sebutan? Ukukul walidaini tiningnya gen orang tua dua, ukukul walidaini tiningnya gen orang tua dua, baik kalaban lakko, atau kalaban oca, atau kalaban tengkah. Wal firaru ban boleh ini termasuk kabair. Ya gereng dua-dua ni kan. Termasuk tu saraja jadi nampu taubatin. Taubat ada mah kinyon sepora ke Allah, banyon sepora ke orang dua-dua. Ini kan hakul adami ya masalah. Wal firaru ban boleh buruk. Wal firaru ban boleh buruk minaz-zahfi dari barisan perang. Minaz-zahfi dari barisan perang. Pengecut berarti. Jadi pengecut ini termasuk maksiat badan. Wa qati'atur rahmi ban boleh megak sana. Wa qati'atur rahmi ban boleh megak sana. Di seperti soccer misalkan bahasa tanah benda-benda Islam. Wa idzaul jariban boleh nyage tetangga. Wa idzaul jariban boleh nyage tetangga walau kafiron. Senajan wanita orang kafir. Walau kafiran senajan wani goreng kafir lahu sebune kan dia kafir amanun tining akad aman artinya akad kanggo tak saling serang nyaman. Dan ini hukum haram engki wa takhdibu ban boleh ada gudak artinya apa asemir wah wa taqdibu ban boleh ada budak atau asemir bisawadi kalaban jelang bisawadi kalaban jelang wala alasna ini kenyeroban reng kafir lambe kenika cuman baca sebagian ulama ada bunten tak haram tak sampai haram ya. Wa tashabbuhur rijali ban boleh nyeroban banyak-banyak orang laki. Wa tashabbuhur rijali ban boleh nyeroban banyak-banyak orang laki bin nisa'i kalaban banyak-banyak orang bini. Artinya orang laki bertingkah laku seperti orang bini dengan sengaja. Lain mencepon watak. Karena kan berdua watak orang laki ini kecil abini. Jadi orang laki yang ngendi watak bini. Dia jalan ngareng bini, bentan ngareng bini. Bukan dengan sengaja kinten tak terus. Cepon bawaan bukan jenis. Ini yang dibuat-buat saya terus. Paham? Jadi anyeroban deng ini dengan sengaja jenis kan. Wangsu ban sebaliknya tashabbur rijal bin nisa dan tashabbur nisa bin rijal. Wa isbalu thawbi ban boleh mataron bagian mengimbir wa isbalu thawbiban boleh mengimbir ni mataron mengimbir pakaian lil khuyala karena engki tengil dan sombong lil khuyala karena tengil atau sombong
Ya mendak karena sombong kita anak. Ting alasan si haram ni ponan khuyala, ni mendak khuyala kita masa. Kan berarti kan ini kan. Wal hinna uban boleh abacar, wal hinna uban boleh abacar. Filiadaini dalam tanang dua, pada jelaini ban boleh soko dua. Pada jelaini dalam tanang filiadaini kalau dalam tanang dua, pada jelaini ban boleh soko dua. Seharam nikah lirrajuli. Kan di orang laki, lirrajuli kan di orang laki bila hajatin tak kalaban hajat. Bila hajatin tak kalaban hajat. Waqat al-fardi ban Mekah kelakuan fardu seperti solat atau puasa. Waqat al-fardi ban Mekah kelakuan fardu bighairi udrin tak kalaban udzur. Bighairi udrin tak kalaban udzur. Waqat naflil haji ban Mekah sunnat haji maksud haji sunat wal umrati ban mulai umrah. Apa maksudnya? Karena haji nikah baik sewajib ataupun sesunat nikah pada hukum. Artinya ketika abad ni kapon kadung ihram, ni kata oleh ambu, kutui pamare. Itu kan ibadah selain yang solat, abad bagaimana solat sunat, di bangga tengahan pas ambu, kini kan tak dosa tak, sini kan. Temun artinya bisa anda kan sini kan, bisa atau tak dosa. Temun ibadah haji atau umrah ni kata tak bisa, walaupun sunat. Dan misalkan haji kedua kali atau umroh kedua kali kan pun sunat hukum. Dan ini kan pada bensi pertama kali, pada bensi wajib hukum. Jadi kutu pemari ketika abang ni pun masuk tak boleh keluar, tak bisa keluar kutu pemari. Muhakatul mukmin ban boleh niro orang mukmin, muhakatul mukmin ban boleh niro orang mukmin artinya ninte tengkan orang lain kan sini kan. Istihzaan karena alak-alak. Maksudnya tujuannya gini ke alak-alak. Istihzaan karena alak-alak bihi kalaban ya mukmin. Orang abentai itu heroin. Atau orang agulih itu heroin gulin. Maksudnya istihza kan kalabannya istihza. Kan perasaan kan ini kan masalah. Menabak itu cebi orang lain kan gitu. Dan ini kan sikap perasaan kalau ini keperasaan kan sini kan. Wat tajassusuban boleh nyelidikin. Wat tajassusuban boleh nyelidikin ala auratin nasi ing ada sebanyak-banyak celana manusia. Ala auratin nasi ing ada sen banyak-banyak celana manusia nyelidikin ke orang lain. Nikah juga haram. Wal wasmuban boleh atatu. Wal wasmuban boleh atatu. Ini juga haram. Wahjurul muslimi ban boleh nyukar orang Islam. Wahjurul muslimi ban boleh nyukar orang Islam. Fauqa thalathin hale angonggolen teluare. Fauqa thalathin hale angonggolen teluare. Atau sudah lebih dari teluare kecuali illa li'udhrin syar'iyyin angin karena udhur sebangsa syara. Illa li'udhrin syar'iyyin angin karena udhur sebangsa syara. Wa mujalasatul mubtadi'i ban boleh ngapulong tujuh orang ahli bid'ah. Wa mujalasatul mubtadi'i ban boleh ngapulong tujuh orang ahli bid'ah. Awil fasik ya atau orang fasik seperti orang lebur ala kutu saraja. Lil inasi karena maseneng, lil alil inasi karena maseneng. Maseneng orang ahli bid'ah atau orang fasik ini kan. Walubsu dhahabi ban boleh ngangkui emas. Walubsu dhahabi ban boleh ngangkui emas. Wal fiddati ban boleh perak. Wal fiddati ban boleh perak. Wal hariri ban boleh sutra. Wal hariri ban boleh sutra. Au ma atau barang. Aktsaruhu setining lebih banyak yamma. Aktsaruhu setining lebih banyak yamma. Waznan arara tempengna. Waznan arara tempengna minhu boneka setengah dia harir. Maksudnya setrah campur bahan lain, cuman banyakan setrana. Ini kecukan haram. Emas, walaupun suguni emasnya bakun haram. Jadi, dirajuli kan di orang laki al-baligh sebaligh. Dirajuli kan di orang laki al-baligh sebaligh haram ini kan. Kecuali kun seta haram illa khatamal fiddati angin selok perak. Illa khatamal fiddati angin selok perak. Mun lain selok seperti kalong.
engki lan nika ulama ada buki haram ngalong geleng wal khalwatu ban boleh nyepeh wal khalwatu ban boleh nyepeh bila janabiyati asarta orang bini lain maksudnya waduan ban orang bini lain walaupun tak ngelakuin apa kina boleh ngelakuin apa kan sini kan engki wasafarul mar'ati ban boleh acelana orang bini wasafarul mar'ati ban boleh acelana orang bini bagaimana mahramin kalaban lainah upamana mahram bagaimana mahramin kalaban lain upamana mahram seperti lakina ya tahu mahram seperti kakak ben apaan bang ajalan ketibi berarti ajalan ketibi atau ajalan ben pada bini engki wastikhdamul hurriban boleh akabaitul latin orang semartika wastikhdamul hurriban boleh akabaitul latin orang semartika karhan kalaban maksa karhan kalaban maksa kimun saya akabaitul latin kala orang martika dengan senang hatinya kita masalah berarti yang niat nolongin kan sini ini kan orang martika paksa kangkui nolongin atau paksa kangkui alatin jadi ini kan nyaman perbudakan kan sini kan ini kan tahu wal istighfafu ban boleh metong demang ada ngina-ngina ya wal istighfafu ban boleh metong demang ini ngina-ngina bil ulama kalaban banyak-banyak orang si alim bil ulama kalaban banyak-banyak orang si alim wabil imam ban boleh kalaban imam al-adil sa'atil wabil imam ban kalaban imam al-adil atil wabisyaibi ban kalaban orang setua wabisyaibi ban boleh kalaban orang setua al-muslimin se-Islam yang tak hargain orang setua al-muslimin se-Islam laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sawirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu yani dalam ini hadis artinya tak termasuk golongan sengkok sahabat-sahabat orang setak amul jaki ke orang tua bentak belas atau tak nisar ke orang semudaan tak nisar ke orang semudaan bentak engki tak amul jaki ke orang sendi ilmu lam ya'rif li alimina haqqahu berarti kan tak amul jaki ke orang sendi wa muadatul wali ban boleh engki ngamuso orang wali wa muadatul wali ban boleh ngamuso orang wali siapa orang wali ini kan siapa boleh kau ningin sesuai benda-benda Allah kisi kau cakap orang wali ini kan alladzina amanu wa kanu yattaqun ini kan orang wali orang mukmin setakwa kah ke Allah kiabak pun bisa menting secara zahir orang nikah menabak menting orang kenikah iman bentakwa ke Allah secara zahir dia bisa kita takwa kenikah pun tergolong orang wali ini kan tak kutundi kesaktian orang kesaktian belum tentu orang di kesaktian belum tentu wali kan sini ini harus dipahami maka tak sakti mun takwa ke Allah ki wali maka sakti mun tak takwa ki bini wali kini kait iblis ini mun tak takwa ke pengiran walaupun aku betul bah jadi emas misal atau mun deng berdeng sakit teku beres umpama atau mun di motor ya sen kui aing odik motor jadi hebat dari kan ini tapi tak bejeng secara zahir tak takwa ke Allah tak abas atau bah minum bu mabuk misalkan si benih reng wali ini kenapa di kait setan mak bisa di kehebatan cuma tak bisa aja reng tukang sudah pun bisa kan jadi engki ini kan nyaman istidrat begini lantaran dari pangeran saya kata bahaya gini kan sini kan wali anatu ban boleh nolongin alal maksiati ing atasen maksiat walaupun tak ngalakoni tibi tapi memberi jalan kanggo orang lain alal maksiat dan ini termasuk dosa
Wa tarwijuz zaifi ban boleh mapajuh barang palsu. Wa tarwijuz zaifi ban boleh mapajuh barang palsu. Soalnya ini penipuan. Istimal lawan zahab wallahu a'lam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.